ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती पार्वती परमेश्वरौ परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। कालिदासस्य रघुवंशं तस्य रघुवंशस्य अपि प्रथमः सर्गः वयम् अधुना तं विषये पठामः। मङ्गलाचरणम् अभूत्, मङ्गलाचरणं कृतं, मङ्गलाचरणे पार्वती परमेश्वरौ अहं वन्दे इति कालिदासः वदति। किमर्थं वदति इति चेत् वागर्थः प्रतिपत्तये, वागर्थप्रतिपत्तये इति तत्र भवेत्। वागर्थस्य वाक् तथा अर्थ उभययोः प्रतिपत्तिः स्यात्, ज्ञानं स्यात् इति कृत्वा अहं पार्वती परमेश्वरौ वन्दे इति तैः उक्तं। ततः स्व अहङ्कारं प्रकटयति। अहं तथा विद्वान् कविः न अस्मि, अहं मन्दः अस्मि। यदि अहं किमपि लेखितुम् इच्छामि रघुवंशविषये तत्तु उपहास्यताम् एव गमिष्यामि, किन्तु मया रघुवंशविषये बहु किञ्चित् श्रुतमस्ति। अतः इदं महत् कार्यम् अहं कर्तुं कवियशः प्रार्थी अहं रघुवंशं रचयामि इति सः कथितवान्। ततः अनन्तरं साक्षात् सः किं लिखितवान्, किं तत्र रघुवंशविषये किम् उक्तवान्, तस्य विषये अपि अस्माभिः किञ्चित् तत्र पठितं। तस्य संक्षेपेण आवर्तनं कृत्वा अहम् अग्रे सरामि। अग्रे गत्वा पञ्चमात् श्लोकात् सः रघुवंशीयराजानः यः सन्ति रघूनाम् अन्वयं वक्ष्ये इति उक्तवान्। रघूनां कीदृशानां रघूनाम् इति चेत् बहूनि विशेषणानि कालिदासेन युक्तानि। प्रथमं विशेषणम् आसीत् सोऽहम् आजन्मशुद्धानाम्। आजन्मशुद्धानां नाम दोस् हू आर् प्योर् फ्रॉम बर्थ। How they become pure? Due to samskara. They were performed, or samskaras were performed upon all kings. So like सीमंत संस्कार, गर्भाधानम इत्यादिकम आरभ्य यावत् तेषां मृत्युकालः न आयाति तावत् अन्त्येष्टि संस्कारपर्यन्तं सर्वेपि संस्काराः तेषाम् उपरि, राजानाम् उपरि क्रियन्ते स्म। यथा योग्यकालं यथा कालं सर्वेपि संस्काराः भवन्ति स्म इति कृत्वा ते आजन्मशुद्धानां रघूनाम् अन्वयं वक्ष्ये इति कृत्वा तैः उक्तं। तथा एते राजानः कथम् आसन् उक्तवान्, आफलोदयकर्मणां। ते कर्मारम्भं कुर्वन्ति स्म राजानः, मध्ये न त्यजन्ति स्म। यावत् फलोदयः न भवति तावत् कर्म कुर्वन्ति स्म, कर्माणि कुर्वन्ति स्म। आफलोदयकर्मणां ते राजानः आसन्। ते ईशाः आसन्। कस्य ईशाः? क्षिति भूमीशाः आसन्, क्षितिशाः आसन्। तेषां बाउण्ड्री, तेषां सीमा कियत् आसीत्? आसमुद्रक्षितीशानाम्। आसमुद्रं, समुद्रपर्यन्तं तेषां राज्यम् आसीत्। तेषां रथ कियद्दूरं तेषां रथानां गतिः आसीत्? उच्यते आनाकरथवर्त्मनाम्। आनाकम् आस्वर्गं, स्वर्गपर्यन्तं तेषां रथानां गतिः आसीत्। स्वर्गपर्यन्तं ते गच्छन्ति स्म रथेन, रथैः। बहुवचनम् उपयोक्तुं शक्यते। आनाकरथवर्त्मनाम् इति पञ्चमे श्लोके उक्तं। तथैव यथाविधि हुताग्नीनां, ते विधिं जानन्ति स्म, ते वेदादिकं जानन्ति स्म। वेदादिकं कथं प्रतिपादयन्ति? अग्निहोत्रं जुहुयात्, अग्निहोत्रं कुर्यात्। कथं कुर्यात्? सर्वेपि नियमाः तेषां मनसि आसन्। ते सर्वं विधिं जानन्ति स्म। विधिपुरस्सरम् अग्निहानम् इत्यादिकं सर्वम्, अग्निधानम् इत्यादिकं सर्वं कुर्वन्ति स्म। तथा यथा
यथा कामार्चितार्थी नाम ये ये तत्र याचकाः आगच्छन्ति स्म, याचकानां यथा इच्छा भवति स्म, तम इच्छाम् अनुसृत्य, ताम इच्छाम् अनुसृत्य एते राजानः धनमपि ददति स्म, प्रददति स्म। एते राजानः तेभ्य धनं यच्छन्ति स्म। तथा यथापराधदण्डानां, यथा अपराधिनः दण्डं कुर्वन्ति स्म, क्षम्यताम्, अपराधं कुर्वन्ति स्म, तम अपराधं सम्यक् ईक्ष परीक्ष्य ते तान् अपराधीनः दण्डयन्ति स्म। राजानः तान् दण्डं प्रयच्छन्ति स्म यथापराधं। तथैव यथा कालप्रबोधिनां ते यथा समयम् उत्तिष्ठन्ति स्म, यथा कालं तेषाम् उत्थानं भवति स्म इति अर्थः। तथैव सप्तमे श्लोके एवम् उक्तं, ते राजानः धनसंग्रहं कुर्वन्ति स्म, किन्तु किमर्थं? त्यागाय, त्यागाय एव तेषां धनसंग्रहः भवति स्म। यत् किञ्चित् स्वीकुर्वन्ति स्म तस्य पुनः त्यागाय एव। सत्याय मितभाषिणां, मितभाषिणः राजानः आसन्। यशसे विजिगीषूणां, विजिगीषा नाम सन्नन्त प्रत्ययम्, विजेतुम् इच्छा, जेतुम् इच्छा, विजिगीषा। ते राजानः विजिगीषवः आसन्, नाम तेषां जेतुम् इच्छा आसीत्। किमर्थं? यशसे, जेतुम् इच्छा, अन्यान् शत्रून् जेतुम् इच्छन्ति स्म। किमर्थं? यशसे, कीर्तये। तथैव ते गृहस्थाश्रमी अपि आसन्, गृहस्थाश्रमिणः आसन्। किमर्थं तैः गृहस्थाश्रमः स्वीकृतः इति चेत् प्रजायै, टु गेट् ऑफस्प्रिंग, प्रजा। तथैव कथमासन्? शैशवे अभ्यस्तविद्यानां, शैशवकाले अभ्यस्तविद्यानां नाम ते अध्ययनं कुर्वन्ति स्म, अक्षरविद्या उपासना ते कुर्वन्ति स्म। यौवने विषयेषिणां, यथा यौवनकालः तेषां यूथ समय भवति स्म, तस्मिन् यूथ काले, यौवनकाले, तारुण्यावस्थायां ते गृहस्थाश्रमेण भूत्वा भोगम् अनुभवन्ति स्म, भोगं कुर्वन्ति स्म। वार्धक्ये, यदा वार्धक्यकालः तेषाम् आयाति स्म, तदा मुनिवृत्तीनां ते वानप्रस्थिनः भवन्ति स्म, वानप्रस्थाश्रमं स्वीकुर्वन्ति स्म, वने गत्वा साधनाम् इत्यादिकं कुर्वन्ति स्म। यदा ते अवगच्छन्ति स्म अयम् अधुना गन्तुं कालः, तस्मिन् काले योगेन ध्यानेन तनुत्यजां, ते किं कुर्वन्ति स्म? स्वकीयं शरीरं त्यजन्ति स्म। अष्टमे श्लोके एतावता उक्तं। ततः अन्ते नवमे श्लोके कालिदासः लिखति, तादृशानां रघूनाम् अन्वयम् अहं वक्षे। I am going to describe the dynasty of Raghu. So till now we had seen, let me show the screen. रघूनाम् अन्वयं वक्षे तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। रघूनां षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। तस्य एव सर्वाण्यपि विशेषणानि पंचमात् श्लोकात् आरभ्य अष्टमश्लोकपर्यन्तम् अस्माभिः सर्वाण्यपि विशेषणानि रघूनां विशेषणानि दृष्टानि। रघुवंशीयराजानां राज्ञां विशेषणानि दृष्टानि। तादृशानां रघूनाम् अन्वयम्, अत्र अन्वयम् इत्यस्य अर्थः वंशं वक्षे। I am going to describe Raghuvamsha. But how I am Tanuvak Vibhavopi San? I don't have that much samarthya. Tanu
Tanu means very little. What? Vak. Here Tanu doesn't mean body. Here Tanu means very little. Vak means Vani. Vani samarthya I don't have. Vani vibhava. Dhanam. Vak rupi dhanam I don't have. But still I am going to vakshe. I am going to describe. Why? How you got inspired? Tad gunaihi, tad raghuvanshiyanaam gunaihi karanam agatya aham chapalaya prachoditah asmi. I have been hearing those gunas from my childhood, and because of that, because of constantly listening their gunas, I am enabled to describe Raghuvamsha, even though I don't have samarthya. See, this is again Kalidasa's Vinamrata, how he says, right? This is clear. Let's see what he says. I have a question, Avinashji. Ji, please. Can you, I still don't understand that Anvayam meaning properly. Anvayam means Vamsham. Here Anvayam should be taken as Vamsham. Anvayam means there where continuity is. अन्वय का मतलब जहाँ कंटिन्यूटी रहती है, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको अन्वय बोलते हैं ना. तो वंश के लिए अन्वय शब्द. अभी देखो मल्लिनाथ स्पष्ट करेंगे आपकी शंका. मल्लिनाथ बोल रहे हैं अभी, सह अहम, सह कालिदासः अहम लब्ध प्रवेशः. नाउ आई स्टार्टेड what describing Raghuvamsh. But how am I? Tanuvak vibhavah api. How I am? Swalpavani prasarah. I don't have much vani. I don't have much words with me. That's how I am. But even though I am alpavani, alpadnyaha, but tesham raghunam gunaihi, tadgunaihi, tadgunaihi, tesham raghunam gunaihi. Which gunas? Ajanma shuddhanam, etc. etc. From fifth shlok, right? He elaborated. There are many more gunas, many more qualities, and I have been hearing those qualities, and due to these gunas, I got inspired. Kartrubihi, again and again, those gunas are coming to my ears. Kartrubihi karanam mama shrotram agatya chapalaya chapalam chapala karma vimrushya avimrushya karanam karana rupam kartum. I have to describe these gunas. That's how I am prachoditah. Prachoditah, aham preritah san. I have become prerita. I have become inspired. That's how aham raghunam anvayam vakshe. Okay, raghunam anvayam tad vishayaka prabandham vakshe. Here anvay shabda he didn't use because anvay shabda was elaborated already. In where did we saw anvayam? In, let me go back to previous shloka. The first shloka? In fifth shloka, around this shloka we will see here. Just a minute. Raghunam anvayam vakshe. No, here also no. Somewhere I have found that shloka like anvayam saying vamsham. I have to go back to somewhere. I will let you know. Okay, on which page it is. Fine. Up to 9th we have seen. Yesterday also we had seen. Now today what we are going to see. Today's topic is, now Kalidasa is going to do prarthana to examine his grantha. So he is going to ask other vidwans, O vidvansah, please you come and have a look on my grantha, my prabandha, my thesis, right? That would be one shloka. And thereafter
he is going to explain regarding Dilipa, specifically Manu, and then Manu, within one verse he will explain Manu, and after that Dilipa Vamsha Varnanam he is going to do. Dilipa Varnanam he is going to do, how Dilipa Raja was. And now first sarga would be upon Dilipa only. Okay. Now first shloka. Let's see. मल्लिनाथः लिखति संप्रति स्वप्रबंध परीक्षार्थं सतः प्रार्थयते. कालिदासः प्रार्थयते, कालिदासेन प्रार्थयते. किं प्रार्थयते? सतः सज्जनाः विद्वांसः प्रार्थयते. कालिदासः प्रार्थयते इति वक्तव्यम्, क्षम्यताम्, कर्मणि नास्ति, कर्तरि प्रयोगः अस्ति. कालिदासः प्रार्थयते, सतः प्रार्थयति. सतः इति द्वितीय विभक्ति बहुवचनं. सत् सतौ सतः, सत् सन् सन्तौ सन्तः, सन्तं सत् सन्तौ सतः, सतः प्रार्थयति इति कर्तव्यं. किमर्थं? स्वप्रबन्ध परीक्षार्थं. प्रबन्धस्य परीक्षा भवेत्. कथं मया लिखितं, शुद्धम् अस्ति वा, शुद्धम् अस्ति वा, सम्यक् अस्ति वा, नास्ति वा इति कर्तुं, परीक्षां कर्तुं सज्जनाः प्रार्थयन्ते कालिदासेन इति कर्मणि वाक्यमपि अहं करोमि अधुना. तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामिकापि वा. वेरी नाइस श्लोक. हाउ a PhD holder should write a grantha and how he should ask their examiners or guides to do pariksha of grantha. We can get the idea from Kalidas. He says, "O Santa, tam, whatever I am going to write, Raghuvamsham, tam Raghuvamsham, tam mama prabandham, bhavantah सदसद व्यक्ति हेतवः सन्ति भवन्तः. भवन्तः सत् किम् असत् किं जानन्ति. सत् नाम यत् शुद्धं किं, साधु किं, अशुद्धं किं, असाधु किं, तत् सर्व भवन्तः जानन्ति. भवन्तः विवेकिनः सन्ति इति कृत्वा श्रोतुम् अर्हन्ति. यू कैन हियर माय ग्रंथ, प्लीज लिसन माय ग्रंथ, प्लीज हैव अ लुक अपॉन माय ग्रंथ. That's how he is requesting. Kalidasa is requesting to all Vivekinah. Okay, then why? Because he is giving an example. Hemnaha sanlakshate hyagnau vishuddhihi shamika apiva. Hemnaha vishuddhi, hemnaha shamika agnau sanlakshate. If we want to do exam, or if we want to examine Suvarna, Suvarna means gold, we have to put that gold into fire only to check whether this is Vishuddha, or to check his Shamika, whatever is defect in that gold, we will come to know when we put into fire. That's how he is elaborating. Let's see English. Now whatever English translation I am giving, it is from Mr. Kale, Yamar Kale. I have taken from that book. So now let's see. Sat asad vyakti hetavah santah. Which kind of santa? Those who know discrimination of good and bad. That kind of santah. They can, what they do? Tam shrotum arhanti. They are eligible to see this grantha, right? Why? He नाम कारणम, ही इत्यस्य कारणम इति अर्थं स्वीकर्तुं शक्यते. बिकॉज अग्नौ हेम्नः विशुद्धिः शामिका अपि वा संलक्ष्यते. That's how we can do अन्वय. Fire alone is pramana for purity or alloy of gold. Whenever we want to test gold, we have to put into fire to check his purity, right? That's how he explains.
Now Mallinatha. Tam nama kim? Sorry to जी interrupt. जी. The Hemnaha, is it what हेम्नः मीन्स सुवर्णस्य. हेमन् इति शब्दः. Heman? Okay. हाँ, सुवर्ण इति तस्य अर्थः. So is that like Tritiya Vibhakti or no? षष्ठी. हेम्नः. Shashti. हाँ, विशुद्धिः. हेम्नः नाम संबंध दर्शयति खलु. हेम्नः विशुद्धि. कस्य विशुद्धिः? हेम्नः विशुद्धिः. सुवर्णस्य विशुद्धिः. सुवर्णस्य इति स्वीकर्तुं शक्यम्. ओके. तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति. तं किं? तं रघुवंशाख्यं प्रबन्धं. See Mallinatha. That's how his job is, to explain each word. And if you see his tika, in first page itself, he writes, I am not going to write from my mati. Extra I am not going to write. He says, na moolam likhyate kvachit. Nama yad अमूलम न अमूलम लिख्यते यत् तत्र प्रदीयते तदेव मया लिख्यते. नाम तम इति शब्दम प्रयुक्तम खलु. तम शब्द के लिए जो अपेक्षित है, मतलब वाचकों के लिए समझने के लिए, उतने ही पद में रखूंगा. न अमूलम एक्स्ट्रा में मेरी मत्ती का कुछ भी ला करके नहीं रखूंगा. जो जो अपेक्षित है समझने के लिए वही पद में यूज करूंगा. जो मुझे पता है मैं नहीं लिखूंगा. मुझे एक्स्ट्रा जो ज्ञानम है वो मैं बिना काम का नहीं यहाँ घुसेड़ूंगा. ऐसा करके मल्लिनाथ जी लिखते हैं, शुरू में ही लिखते हैं, नामूलम लिख्यते पश्यामः. तम रघुवंशाख्यम प्रबंधम, इतना सफिशिएंट है. तम शब्द का अर्थ यह एक्सप्लेन कर दिया. सदसद, सदसद नाम किम? अत्र सदसद नाम किम स्वीकर्तव्यम? सदित्यस्य गुणः, असदित्यस्य दोषः. नाम यह गुणम काव्य गुणान जानाति, काव्य दोषान जानाति. तादृश व्यक्ति हेतवः संतः कर्तारः श्रोतुम अर्हन्ति. So श्रोतुम अर्हन्ति, it is not very difficult. So he doesn't give any word for श्रोतुम अर्हन्ति. तथा ही हेम्नः विशुद्धिः. हेम्नः विशुद्धिः. विशुद्धिः नाम निर्दोष स्वरूपम्. विशुद्धि इति शब्द प्रतिपादितः अत्र. शामिका नाम किं? शामिका स्पष्टः नासीत् अयं शब्दः इति कृत्वा लोहांतर संसर्गात्मकः दोषः शामिका. वो कालापन आ जाता है सुवर्ण के ऊपर. कैसे आ जाता है? लोहांतर संसर्ग यदा भवति, व्हेन गोल्ड इज मिक्स विथ आयरन, व्हेन देयर इज अ मिक्सअप. नॉट कितना कैरेट बोलते हैं? 24 कैरेट्स बोलते हैं ना. जब वो 24 कैरेट्स नहीं रहता तो वहाँ ऐसा शामिका नाम का दोष आ जाता है. वो उनको पता है, क्योंकि उस समय में लोह मतलब हेम सुवर्ण का उपयोग ज़्यादा होता था, है कि नहीं? दे यूज्ड टू यूज गोल्डन अलंकारज. दैट्स हाउ दे न्यू व्हाट इज शामिका, व्हाट इज विशुद्धि, व्हाट इज शुद्धि, एक्सेट्रा. And when we want to taste that Vishuddhi and Shamika, Agnau sanlakshate, nanyatra, Agnau eva sanlakshate. We have to put that gold into fire only. Na anyatra, there is no another upaya. Even now, there is no another upaya to taste that Suvarna. Tadvadatrapi santah eva gunadosha vivekadhikarinah na anyah. Like to check purity of gold, fire is pramanam. In the same way, to understand, to know this prabandha, to know good or bad about this prabandha, only vivekina, viveka adhikarinah are adhikari here. They are eligible here to do pariksha of this grantha. So this was very nice. Now there is another one more Vedantic shloka similar to like this. They say, Vidvamsaha, if whenever we write something or we say something good, then we should request all other Vidwan, and if those Vidwan give some qualities, some clarity, if those Vidwan say something regarding our prabandha, our work, they will either do prashamsa
or they are going to blame us. But even they were blaming is not going to make harm us. Why? Because Vyadvamsah yadi mama dosham udgireyuhu, if they are going to describe my dosham, athva yadva gunaganam evam kirtayeyuhu, if they describe my gunas, tulyam tad bahumanute, even though they are going to explain what mistakes I have done, that bahumanute mama manaha bahumanute, I consider that is a lot for me, even though they are going to describe my dosha. Why? Because through their comments I am going to do some transformation in my thesis, in my prabandha. That's how those shlokas is. But kashtam bat tad bat manute yadaha manda. But same thing, if manda person is going to come and say, hey, what you have written, he himself doesn't know, he himself is manda, and if he comes and says what you have written, I don't understand, even you don't understand, that is not my problem, right? So manda आकर के यदि बोलता है क्या लिखा आपने, तद मम मन कष्टम मनुते, I feel अरे what I means, I should listen from a person who is vidwan, who is able to do discrimination between good or bad. And if he comes and he says you have made those mistakes, then I will feel good only. But if person who doesn't know anything but are coming in front of me and saying, "Are what you are elaborating, what you are writing, what you are doing," that doesn't sounds good, right? Even to hear from that person, it doesn't look good. That's how this shloka is. This is very nice. Our Swamiji has written Sarva Vedanta Siddhanta Sar Sangraha, and after that commentary, he has used this shloka at the end. So very nice shloka. Next one. Now actually he's going. So where did you, where did you take it, that sloka? A source I don't know, but I have memorized, so I have just put it here because it was little bit connection. It has little bit connection with sadvyakti hetavah tam prabandham shrotum arhanti khalu. That line was there. That's how I have put here. I will let you know the source also. Varnyam vastu upakshipati. Now whatever Varnya vastu is, now he has to explain regarding Dilipa. So he is making base for that. Vaivasvato should give. Just a minute, huh? Vaivasvato. The va is missing, huh? Kshamyatam. Let me clear. Vaivas. I have to type everything, so somehow, somewhere there would be mistakes. Vaivasvato manurnama mananiyo manishinam asinmahi kshitamādya pranavaschandasamiva. Very simple shloka. He says, manishinam mananiyaha, honored by Manishi people, honored by other Vidwan, who Vaivasvata was his name. Whose name? Manu Asit. There was a Manu. What is his name? Vaivasvata. Vaivasvata means what? Who has come from Vivasvan, from sun. Okay, sun's son. Okay, now Manu Asit. सः कीदृशः आसीत्? सः छन्दसां प्रणवः इव. प्रणवः ओंकारः. ओंकारः कुत्र भवति? वेदेषु भवति. वेदानां प्रणवः इव आद्यः. प्रणव इज कॉल्ड आद्य साउंड, आद्य स्वरः, आद्य ध्वनिः.
प्रणव ओंकारः. Similarly, ayam manuhu mahikshitaam adyah asit. He was a first king among all. That's how the explanation is. The son of Vivaswat. Vivaswat, it becomes Vivaswan. In Bhagavad Gita, Bhagavan says, right? Imam Vivasvate yogam proktavan aham avyayam aham imam avyayam yogam proktavan vivasvate. Vivasvate aham proktavan. I explained or I gave this yoga, avyaya yoga, to Vivaswan. Vivaswan manave praha. Vivaswan is father and Manu is his son. So there is a tadhita pratyaya when we, like Dasharathasya apatyam Dasharathi. Dasharathi, when we say, it means Rama. In the similar way, Vivaswan tasya apatyam Vaivasvata. Vaivasvata means the son of Vivaswan. Okay, Vivasvati. Manu Rikshvakave Bravit. Manu, that same yoga. Sorry, you cut off when you said something about Vaivasvataha. What does that mean? Vaivasvata. Vivaswan's son? Son of Vivaswan. Okay. It's called Vaivasvata. Vaivasvata. Okay. So now here there is a discrimination regarding Manu, who is known as Vaivasvata, a son of Vivaswan. And how he was Mahikshitam Adya. He was a first king, like as the sacred syllable Om among all Vedas. जैसे वेदों में ओमकार साउंड फर्स्ट है, वैसे ही सारे राजाओं में ये पहला राजा था. कौन? मनु. ठीक है. मनीषिणः नाम किम? मनसः ईशिणः मनीषिणः नाम धीराः इति अर्थः. मनीषी का अर्थ होता है धीराः, विद्वांसः इति अर्थः. ठीक है. तेषां मनीषिणां माननीयः पूज्यः. जो मनीषियों में, जो धीर लोगों में, जो विद्वान लोगों में कैसा था? माननीय था, पूज्य था, ऑनरेबल. ही वॉज अमॉन्ग ऑल मनीषीज. छंदसाम इति कः अर्थः? छंदसाम इति पदस्य वेदानां प्रणवः ओंकारः इव. वेदों में अथवा वेदों के प्रणव इव, ओंकार के जैसे वो पहले थे, आद्य थे, इतना अर्थ. ओके. महिम क्षीयन्ति ईशते इति महिक्षितः नाम किम? क्षितीश्वराः. भूमि के ईश्वर उनको बोलेंगे महिक्षितः अथवा क्षितीश्वराः इति अर्थः. तेषां महिक्षिताम् आद्यः आदिभूतः नाम प्रथम राजा, प्रथम पुरुषः. विवस्वतः से कः अर्थः? सूर्यस्य अपत्यम पुमान्. सूर्य का पुत्र. कौन? मनु. उनके लिए न दूसरा नाम क्या दिया है? वैवस्वत. वैवस्वत कहा क्योंकि वो विवस्वान के पुत्र थे. वो मनु विवस्वान के पुत्र थे. इति प्रसिद्धः मनुः आसीत्. मनु राजा थे, पहले राजा थे. ठीक है. अभी इस श्लोक में उन्होंने सिर्फ मनु के बारे में बताया, जो कैसे थे? विवस्वान के पुत्र थे, जो मनीषियों में, जो धीर लोकों में, विद्वान लोकों में पूज्य थे, माननीय थे. और महिक्षिताम आद्यः, सब राजाओं में वो पहले राजा थे. तो पहले राजा क्योंकि पहले पुरुष है ना, मनु पहले पुरुष कहे जाते हैं. छंदसा. जी. मनु विवस्वान का पुत्र. हाँ जी. और विवस्वान इज सन ऑफ सूर्य, राइट? न से आपत्य. न विवस्वान मतलब सूर्य, और सूर्य विवस्वान मतलब हाँ, उस सूर्य का नाम विवस्वान था. ओके. सूर्य से. सूर्य का नाम था विवस्वान.
और उस विवस्वान का पुत्र बन जाएगा वैवस्वत। वैवस्वत मतलब मनु। ठीक है, आगे का एक श्लोक कर लेते हैं। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूत शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुः इंदुक्षीरनिधाविव। I have taken a pause, otherwise we can say Dilipa iti rajendurindukshiranidhaviva. Both we can say. Okay. नाम तद अन्वये तस्मिन् वंशे। कस्मिन् वंशे? शुद्धिमति, that वंश which is very pure, शुद्धम। in that वंश सति सप्तम्यः उभयत्र सति सप्तमी वर्तते। सप्तमी विभक्तेः नियमम् अहम् अनन्तरं वदिष्यामि। प्रसूतः शुद्धिमत्तरः, in that pure वंश a shuddha person, a purest person has taken birth. Prasutah has been taken birth, has taken birth. Okay. Shuddhimattara. Who was that person? Dilipah iti rajenduhu. Rajenduhu rajasreshtah. Dilipah iti rajasreshtah. Prasutah. Dilip has taken a birth, or he was born. Where? In that pure Vamsha. Okay. And how it is? Kshiranidhau Induhu Iva. Like a moon, a purer moon was arrived or arose from that milky ocean. Kshiranidhi matlab milky ocean. And Induhu Iva, similar to that Indu. Who was born? Dilipa was born. And another Visheshana, Induhu, here Induhu should be taken as Sreshtaha. Dilipaha, Sreshta Dilipaha, who was a purest, Shuddhimattaraha, Prasutaha, where Shuddhimati Tad Anvaye, Raghunam Vamshe, Raghu Vamshe, he has taken a birth. Now see, Mallinatha will elaborate, or he will make it clear. Shuddhiman. Shuddhiman means what? Shuddhihi asya asti iti Shuddhiman. One who is pure is called Shuddhiman. Tasmin Shuddhimati. Tasmin Shuddhimati tad anvaye. Here, see, anvaye word, here I might have observed that. Anvaye vamshe. Okay. मनोहो नाम मनु राज्ञः वंशे रघुवंशे. It can be taken as Raghuvanshi also. Here they are taking Manu Vamshe. Fine, because Manu was first person. Okay. Tasya manoho anvaye vamshe. Anvayah. Now see, now there are words for anvaya, vamsha. Anvavayah, anvayah, वंशः गोत्रम अभिजनम कुलम इति हलायुधम. See similar words, समानार्थी शब्द. Okay. अतिशयेन शुद्धिमान शुद्धिमत्तरः. Now this becomes adjective for Dilip. How Dilip was? शुद्धिमत्तरः means what? अतिशय शुद्धिमान, full purest. Okay, that's how शुद्धिमत्तरः. दिलीपः इति प्रसिद्धः राजा. इंदुः इव राजेन्दुः राजश्रेष्ठः. राजेन्दुः प्रसूतः मतलब राजश्रेष्ठः प्रसूतः. He has taken a birth. प्रसूतः मतलब क्या? उच्यते जातः. कीदृशः जातः? यथा क्षीरनिधौ इंदुः जातः तथैव रघुवंशे मनुवंशे दिलीपः जातः. Done. Same. Very simple shloka. How many minutes are remaining? 1 minute. So we'll stop here, I guess.